धन्यवाद हेउ मु आपणकर प्रिय भाई अमर दास सुनानी आउ मु ए वीडियो करिवार उद्देश्य यह कि जे आमे जानिबा जे धर्म केउटी और पाप केउटी पाप केनटा के कुआ जाए और धर्म केनटा के कुआ जाए से विषय रे आमे आज किछि शिकिबा पूर्व मु रिक्वेस्ट करे आपण मानकु दयापूर्वक ए वीडियो को आरंभ शेष जाए देखंतु और लोक मान के मैं कहतु आपण मैं देखुथिबा अनेक क्रिश्चियन हिंदू मुस्लिम अनेक जातिर भाई भौणी माने माँ बापा अच्छा समस्ते मैं जानतु सतमिच तो देखंतु धर्म कौन धर्म माने देखंतु आज ए जगत पृष्ठ रे मुका विरोध रे कहबारे नाही जगत पृष्ठ रे आमे मन आसीछु किंतु नम्र शांति आनंद रे थिबार आवश्यक लोक सहित प्रेम आदर रे रहबा कथा आज के देखंतु अने हिंसा क्रोध चली सेटा धर्म कहा नहीं जाए कहीं कि ना सेटा धर्म बोली करी केन जगह रे लेखा नहीं सेटा होचे विरोधी दल सेटा होचे हिंसक से माने किछि जानती नहीं आईचु केंती जीवु केंती सेटा से किछि जानी न पारिबारु से किछि होई थाए तो तेणु कर मो प्रिय प्रभुंकर लोक माने क्रिश्चियन भाई भौणी माने मध्य हिंदू भाई भौणी माने मध्य अनेक जाति रे जाति विजाति देखुचंती तो ताहेले मु रिक्वेस्ट करूची सत में जानत आज प्रभु मानकर विरोध रे मध्य विषय मध्य कहबी अनेक विरोधी करंती आउ हिंदू भाई मानकर विषय रे मध्य कहबी कहबारु मु ए कार विरोध रे नाही जदि जाकु जदि सो हिंसा क्रोध बढ़ी से देखंतु नाही आर जे धर्म कथा जानिबार अछि से देखंतु तेणु करी देखंतु आमे अनेक धार्मिक हेबा को चाहउचंती कांटर लागती गोटे पवित्र शास्त्र पढ़िबा को कोनोसी आमे वेद पढ़िबा बोले तो आमे जानिबा आमे तो वेद पढ़ी जानू नाही कि वेद केन शास्त्र पढ़वा लोकर पाखरे बसी पारु नाही कि ज्ञानी पाखरे बसी पारु नाही तो आमे खाली काम करबारे धन अर्जिबारे खाइबारे पिया खियारे ही मूड सब बेले रहउची आमे काई बुद्धि जानमा आर आमर नॉलेज केंती करे बड़बा सब तो आमे मिथ्या हिंसा क्रोध आजी तार पिला रूप रे कार माइजी रूप रे कार धन उपरे कार जमीन उपरे ए भलिया बड़ी चली कहीं कि ना सेटा धर्म नहीं गुटे लोग धर्म के जाउचे ता हेले नम्र शांति आनंद आज के धर्म केन जगह रे अछि सेटा के अनुसंधान करबा पड़सी किंतु अनेक प्रभु मानकर पाखरे धर्म बोली करी नाई देखा नाई जीवार मु देखि आछे क्रिश्चियन भाई मानकर भितरे ही धर्म बोली करी अच्छे देखंतु आज बाबा मने भी अनेक भक्त काम मने अछन सबु भी ऊपरे धार्मिक भितरे कपटी ऊपरे धार्मिक देखा जी भितरे कपटी आज गोटे बाबा आपन घरे आसबा भल झियो कि भल स्त्री अछि बोले आपन नहीं थिबे तांके से मोहित करि देबा सेटा धार्मिक आ से स्त्री की से झियो मइदो से बाबा पिचारे पड़िबो ए भलिया बहुत जगह रे होउची मुई सुनिछि सेटा धार्मिक नुहे आमर क्रिश्चियन भाई मानकर भितरे मुई देखि आनुचे हेंती नाही जार झियो भी झियो जार स्त्री भी स्त्री जार धन भी धन जार पुआ भी पुआ सम्मान रे जाए आधर सहित रहउचंती मु देखि आनुची आर हिंदू भाई मानकर लगे तो मु देखि आनुची जे हिंसा क्रोध तू केते मु केते निस मोड़ा मुड़ी छाती पिटा पुटी चली लोकर पिलार उपरे लोक के देखबा बेले भी तांकर देखबार छैली दूसरा कथा हेबार छैली दूसरा अनेक कार्य रे सब बेले दबी कर से माने चालुचन तो ए भलिया रे धर्म नाही हिंदू धर्म रे शांति नाही हिंदू धर्म रे धार्मिक बोली किए नांती सब किछि हिंसा क्रोध व्यभिचार लोकर धन लुंटन ए आही चली जेते बाबा हेउ जेते शास्त्र पाठ करू से तार पाखे नॉलेज नहीं
ତେଣୁକରି ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଅଛି ଆର୍ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନଙ୍କର ପାଖରେ ନାହିଁ। କିମ୍ବା ଅନେକ ବାବାମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ତ ଅଧିକ ହିଂସକମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ତ ଲୋକଠାରୁ ଲୁଣ୍ଟି ଖାଇବାକୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ମୋ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ବାଇବଲ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜାଣିଥିବେ ଏତେ ଦେବତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ହିଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବିଜୟ କରିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ଜଗତ ପୃଷ୍ଠରେ କାମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆସିଲେ, କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ରକ୍ତ ଝରାଇଲେ, 3 ଦିନରେ ଜୀବିତ ହେଲେ, ପୁନର୍ବାର ଆଜି ଜୀବିତ ଅଛି। ଆର୍ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଭୂତ ଛାଡ଼େ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପାଗଳ ନାଶଣ ଗୁଣ୍ଡାଗାର୍ଡ଼ି ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ସବୁ ଛାଡ଼େ। ହସ୍ପିଟାଲକେ ଯାଇକରି ଫେରି ଆସିଲା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ପାଖରେ ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ଆର୍ ଅନେକ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଆପଣମାନେ ପୂଜା ଦ୍ରବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ବି ସତରେ କେବେ ବି ସୁସ୍ଥ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଇଁ ହେମିତି ହେଇକରି କେତେ ରୋଗ ଦେଇ ମୁଇଁ ତ କେତେ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି ଭାଇ। ତେଣୁକରି ମୁଇଁ କହୁଅଛି, ମୁଇଁ କାହାର ବିରୋଧରେ କହୁନାହିଁ। କୌଣସି ଦେବତା କି କୌଣସି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦାସ ଜଣେ ଆସି ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯେ ମୋ ପରିବାର ସହିତ ଆଜି ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ଆର୍ ମୋର ପାଖପାଲିର ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ ଏଇ ଅମର ଦାସର ପରିବାରକୁ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛୁ। ନାଇଁ ହେଲେ ମୋର ଘରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଅନେକ କଷ୍ଟରେ ରହିଥିଲୁ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆର୍ ହିଂସା କ୍ରୋଧ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଥିଠାରେ ରଖୁଅଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଶିଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ମୁଁ ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ 2:1 ପଦରେ ସବୁବେଳେ କହେ ଏ ତ ଶୁଣାଯାଇଥିବା ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ଆମମାନଙ୍କୁ ରୁଚିତ ନହେଲେ କାଲେ ଆମେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବୁ। ତେଣୁକରି ହିଂସା କ୍ରୋଧ ବ୍ୟବଚାର ଲୋକର ଧନ ଉପରେ ଲୋକର ମାଝି ଉପରେ ଏଭଳିଆ ରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯେ ବାବା ହେଉ ଯେ ଜାତିର ହେଉନାହିଁ କି ଯେ ହିନ୍ଦୁ ହେଉ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଉ କି ଯେ ସେ ମୁସଲିମ ହେଉ, ଯଦି ଏ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସମ୍ଭବ ଗଭୀର ଗାତରେ ପଡ଼ିବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ସାବଧାନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।